श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्रागजन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचितं विविभातं क्व च तततिरोहितम् अविधदृक्साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्पर। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतसनषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदा आसीद गहनं गम्भीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषय पदं विदुर्जन्तु पुनको अर्हति गन्तुमिरितुम्। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधव चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदसमे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय सम्भवाय स्वमायया तानयनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मयेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृत्ये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असत्ताच्छाक्तयोक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णच्छिन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिकप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुबृन्मनसि प्रतीत प्रत्यगदृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तग्रहवितजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति
किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे अदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अदयद्भुतं तचरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलगव्या च कल्या कृता यथार्चिषो अग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति स्यान्त्यसकृतस्वरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्त्यर्त्यङ्ग न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तु नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेष जीजीविषेनाहमिहामुया किं मन्तर्बहिश्चावृत्तये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विपल्लव सतस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सहायवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये तदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्तर्मने नायं वेद स्वात्मानं यच्छक्तया हन्धियाहतं तं दुरत्ययमहतम्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैते यदोपसश्रीपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं त्वद्वार्तमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजे सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूहयमाना शचक्रायुधो अभ्यगं दाशूयतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्यूरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य
सग्राहमाशु सरसः कृपयोजहार ग्रहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्र सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दुस्त्रियाणाम्।